आखिर आपको एक आलिम दीन से इतनी नफरत है? आप ढंग से बात नहीं करते हैं। काम किया है। अरे भारत का कोई स्टेट नहीं है जहां के जलसे के मंच पर भी हमने आपकी पार्टी के लिए हमने बात ना कही हो। आप फोन कॉल तक नहीं उठाते, मैसेज किया जाता है तो जवाब नहीं देते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया अमल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कि मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले उन्होंने लाइव आया और लाइव आते के साथ उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ और पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बात कह के उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो कसम खिलाया गया, जो हलफ उठाया गया, वो तब तक मेरे ऊपर लागू रहता जब तक मैं पार्टी का सदस्य रहता। और सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि जोकीहाट विधानसभा से मैं लगातार मेहनत कर रहा था। भावी प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीद थी कि एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब जो है वो मुझे ही टिकट देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ और लगातार पिछले कई सालों से एमआईएम पार्टी का अख्तर ईमान साहब का वफादार बना हुआ हूँ, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि एमआईएम पार्टी जोकीहाट विधानसभा से किनको उम्मीदवार बना रही है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने कहा है कि लगातार मैं पिछले कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं अपने आप को हकदार मानता हूं टिकट का, लेकिन मुझे जो खबर मिली है उससे ये पता चल रहा है कि मुझे टिकट नहीं होगी। क्या वजह है? जो बार बार मैं बात करना चाहता था, फ़ोन कॉल करना चाहता था, इस मामले का जो है समाधान बैठ के भी हो सकता था, लेकिन एमआईएम के ज़िम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों ऐसा? उन्होंने कई सवाल किए हैं। आइए देखें उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम एक आवाज़ लगाती है, हम यहाँ एक क़यादत खड़ी करना चाहते हैं, तो इस आवाज़ को सुनकर हमने सोचा कि भाई हम उलमा अगर आएंगे तो क़यादत मजबूत होगी, बेहतर ढंग में होगी। इसलिए हमने बेलौस और बेगरज होकर पार्टी में हमने काम किया, मेहनत की कि क़यादत मजबूत की जाए। मगर जिन लोगों को कैंडिडेट बनाया गया, पिछले बार भी जो गलती हुई सन 2020 में इतनी बड़ी बड़ी, चलिए वो जानबूझकर नहीं की गई लेकिन चूक हुई, उससे सबक लेना चाहिए इस बार कि इस बार आप ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते जो आपके पार्टी को जिता सके, पार्टी छोड़कर न जाए। मगर आप वही गलती कर रहे हैं। बिहार सदर अख्तर ईमान साहब, उनकी पूरी टीम, जो पिछले बार आपने जो गलती की है, ऐसे ही लोग आपकी टीम में भी शामिल हुए हैं, आ रहे हैं, जिनको आप कैंडिडेट बना रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि इससे कितना नुकसान होगा। बहरकैफ चलिए, हम इस बार भी कोई वो नहीं था, हम हो जाते नहीं करते, हम इलेक्शन में फाइट नहीं करते, लेकिन मैं ये बात आपको कह रहा हूं, ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पर लिख लीजिए। अख्तर ईमान साहब, जिस आदमी को आपने जोकीहाट के अंदर कैंडिडेट बनाया है, वो आदमी उस क़यादत में फिट नहीं आता जिस क़यादत की बात आप करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, अख्तर ईमान साहब आप करते हैं। उस क़यादत में फिट नहीं आता है आदमी। एक ऐसा आदमी कैसे क़यादत की कर सकता है जो एक आलिम दीन के ऊपर जिसने हाथ उठाया हो। इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, चूंकि मैं एक ऐसे आदमी को कभी भी मैं उनके लिए तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, मैं ऐसे आदमी के लिए शहादत और ऐसे आदमी के लिए मैं वोट नहीं मांग सकता। और फिर आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया है? क्या कमी थी बताइए? जोकीहाट के अंदर पार्टी को 1 से लेकर 100 तक किसने बनाया? जोकीहाट के गांव देहात तक, 98 बस्ती तक और 38 पंचायतों में, हर एक पंचायत में 2-2 टीम खड़ी की किसने? अब्दुल्ला सालिम ने खड़ी की। कभी आपसे पैसों का मुतालबा नहीं हुआ, कभी आपसे जो भी जरूरत की चीजें थी कभी आपसे मुतालबा नहीं किया हमने, सिर्फ इसलिए कि चलो सीमांचल में क़यादत खड़ी हो रही है, सीमांचल के लोग आवाज बुलंद कर पाएंगे, इसलिए हमने साथ दिया था। यहां तक कि मेरे माथे पर अवैसी वाला मौलाना लिख दिया गया, आपको मालूम है। हम नहीं लड़ते, अगर अच्छा कैंडिडेट आप उतारते जो कि हाट के अंदर तो हम नहीं लड़ते, समर्थन कर देते। हम ये बात आपको पहले भी कह के आए, उस दिन भी कह करके आए थे, लेकिन नहीं, आपने एक ऐसे आदमी को दिया। आप पूछ लीजिए, 100 आदमियों को खड़े कीजिए लाइन पे जो कि हाट विधानसभा में और उनसे सर्वे कीजिए कि किसको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं मालूम आपने ये फैसला क्यों किया, कैसे उनको टिकट दिया। मैं ये सब बातों में नहीं जाऊंगा, आवाम तो जानती है। बहरकैफ मैं इतना कह रहा हूं
کہ کاروان انصاف آپ نے ایک تحریک چلائی تھی، اس میں بھی ناچیز نے شرکت کی تھی، ہر تقاضوں کو پورا کیا تھا، آپ کے جو پارٹی کے نظام تھے، جو باتیں کہی گئی اس پر ناچیز نے عمل کیا، الحمدللہ۔ کچھ پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں، سب کے ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہوئے ہیں، اس میں ہم پیچھے نہیں رہے۔ ہم نے ہر سیاسی نظام کو اپنایا ہے آپ کے پارٹی کے پروٹوکول کا، لیکن آپ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں عالم دین سے اختر الایمان صاحب؟ جب سے آپ جیتے ہیں تب سے آپ کا رویہ بدل چکا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ بھول گئے شاید امور کے اندر میں علماء کی جتنی محنت تھی آپ کو جتانے میں شاید کسی دوسرے جماعت نے نہیں کی تھی۔ آخر آپ کو ایک عالم دین سے اتنی نفرت ہے، آپ ڈھنگ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ آرام سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ بٹھا کر کے، کیا رے مولانا عبداللہ صاحب تو پہلے بھی قربانی دے چکے ہیں، اس بار مولانا عبداللہ کو موقع دیجئے۔ جناب محترم صدر صاحب جو آئے آپ کے، جن کو آپ نے بلایا بڑی شان کے ساتھ، سب سے زیادہ الزام بہتان آپ کی پارٹی پر کس نے لگایا سن 2020 میں؟ اس کو اپنے پارٹی میں، کوئی بات نہیں، پارٹی مضبوط ہوئی، لیکن آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ تو ادھیکش ہیں ہی، مولانا پہلے سے محنت کی ہے، مولانا کو اس مرتبہ موقع دے دیجئے، آئندہ آپ کو موقع، اس سے وفاداری بھی سامنے آ جاتی۔ کیا گارنٹی ہے وہ جیتے گا تو وہ آپ کے پارٹی میں رہے گا؟ کیا آپ یہ غلطی نہیں کر رہے جو پہلے آپ کر چکے تھے اور آپ بولتے ہیں کہ ہم سے چوک ہو گئی؟ لیکن شاید بات اب یہ سمجھ میں آتی ہے اختر الایمان صاحب، شاید آپ کو ہم سے ڈر لگ رہا ہے، علماء برادری سے آپ ڈر رہے ہیں۔ مت ڈریے، قوم کی قیادت آپ ان لوگوں کو لے کر نہیں کر سکتے سیمانچل میں جن لوگوں کو آپ نے ابھی موقع دیا ہے کچھ سیٹوں میں۔ اسی لیے یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو قسم کھائی، میں نے سب سے پہلے استعفیٰ دے دیا، میں اب پارٹی کو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ممبر ہوں نہ کچھ۔ اسی لیے اب سیمانچل کے لوگ خود طے کریں گے کہ آپ صحیح قوم کی قیادت کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کی حمایت میں لوگوں سے لڑ جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر میں سیاست میں آیا تھا، کبھی آپ نے بلا کر کے نہیں کہا کہ مولانا آئیے بیٹھیے ذرا سنجیدگی سے میٹر حل کرتے ہیں۔ آپ فون کال تک نہیں اٹھاتے، میسج کیا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایسے قوم کی قیادت کھڑی نہیں ہوتی۔ باج پٹی کا منصوری صاحب آئے، ایک ہفتے سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے 32 سیٹوں کا اعلان کیا تو ان میں سے باج پٹی بھی ہے، آپ نے اعلان کیا 1.5 سال سے بعد میں محنت کیا، 10 دن سے آپ کی کشن گنج میں کیوں پڑا رہے گا وہ؟ یہ قوم کا استحصال نہیں ہے؟ سامنے بیٹھ کر ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ قسم کھاؤ یہ حلف اٹھاؤ، تب بھی ہم نے کہا کہ چلو پارٹی کا پروٹوکول ہے تو قسم کھاتے ہیں ہم، لیکن پھر ویڈیو بنایا جاتا ہے کہ نہیں مولانا ایسا ویڈیو کر کے بنائیے تبھی آپ کو ٹکٹ ملے گا، ملنے کا چانسز ہے، تب بھی ہم نے اس میں کہا کہ ٹھیک ہے میں بناتا ہوں حمایت میں، لیکن مجھے کبھی امید تھی کہ جو کہ ہاتھ سے اس بار ناچیز کو ہی موقع ملے گا۔ اگر آپ مجھے نہیں دینا چاہتے تو میں نے کئی بار کہا کہ کسی اور کو سر اچھے کینڈیڈیٹ کو لائیے جو قیادت کر پائے،